साले का खोपड़ी तोड़ साले। बोलेंगे किसका जान निकल देंगे पति के जो गुस्सा है। ওহো আরেকটা তো কাপড় হয়ে গেছে জিন্সের প্যান্ট এটা লই যা ব্যাং রাগুড়ে সব কাপড় ধুইতে यार कपड़े धोना कितना मुश्किल है मुझे पता ही नहीं था। ব্যাং এগুলি জিন্সের প্যান্ট না আমার কাছে ইও করতে বহুত রাগুড়ে বহুত কষ্ট হয় ব্যাং হাতটা ছুইলা জায়গা ব্যাং রাগুড়ে ধুইতে মন যায় না কাপড় রাগুড়টা পরে পকেটে সকেটে কিছু আছে নি কিছুই আছে না ও আমি তো জিন্সের প্যান্ট ধুইতে দিয়ে ভালো পাই মা हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। माँ मुझे खुशी पैसा पैसा करती है क्यों पैसे के लिए मरती पैसा 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 हम सब कपड़ दे दी मुझे मैं माँ धीरे धीरे पैसे पाई ओए ऐश करूँ मैं जी बाबा तू जब भी देता झप्पर फाड़ के देता। आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा, आज मेरे को रोकना नहीं।